बिलोनिया चित्तमारा में बाइक और कमांडर जीप की आमने सामने की टक्कर में 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। बिलोनिया थाना क्षेत्र में वाहन हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिलोनिया थाना क्षेत्र के चित्तमारा पुरान बाजार क्षेत्र में लापरवाह यातायात से एक गंभीर हादसा हो गया। ज्ञात हुआ है कि बिजली विभाग को उस क्षेत्र में एक कॉल आया और बिजली लाइन का जवाब देने के लिए रास्ते में विपरीत दिशा से यानी पाईखोला से तेज गति से आ रही एक पल्सर बाइक बिजली विभाग के कमांडर जीप से आमने सामने टकरा गई। इसमें बाइक सवार 3 युवक बाइक सहित गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वे घायल होकर तुरंत सड़क पर गिर पड़े। तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल विभाग की गाड़ी के मौके पर पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायलों को ऑटो से बिलोनिया अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने उन्हें प्राथमिक उपचार देकर उदयपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायल हुए 3 युवकों में श्यामल त्रिपुरा, सुजन त्रिपुरा और राजीव त्रिपुरा हैं, जिनकी उम्र 18 साल है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा लापरवाही से तेज रफ्तार से बाइक चलाने के कारण हुआ। इस घटना से इलाके में तनाव पैदा हो गया। बिलोनिया पुलिस जांच कर रही है। ये तो कांटे गाड़ी আসলে না এদিকে আই হ্যাঁ তারপরে দিয়া এগুলো কোন দিকে তো কোন দিকে আইয়ে বিলুনিয়া তো এদিকে যাও কাটতে গেলে হ্যাঁ সিত্তেমার দিকে হ্যাঁ তারপরে চমনি না চিত্তামারা পুরো চিত্তামারা কে তারা কি এর ভিতরে আছিল হ্যাঁ তারা কি এর ভিতরে আছিল যারা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তারা কি বাইকে ছিল বাইকের লগে ইলেকট্রিকের গাড়ি কমান্ডো হ্যাঁ কোনখানে হয়েছে ঘটনা ঘটনা চিত্তামারা পুরান বাজার তার নাম কি যারা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ইয়ার কামাল আর কে কে আছে আর দুজন আর ইয়ে নাম বলা সামল হ্যাঁ সামল শ্যামল কি ত্রিপুরা কি তো হয়েছিল অ্যাক্সিডেন্ট কোন জায়গা ওই ত্রিপুরান চিত্তামারা চিত্তামারা পুরান বাজার না নতুন বাজার পুরান বাজার কেমনি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বাইকে খেয়ে যা ওই কারেন্টে গাড়ি কি গাড়ি আছিল কমান্ডো গাড়ি মানে মুখামুখি বাড়ি গেছে তারা কি এর ভিতরে তারা 3 জন আছিল বাইকে কি বাইক পালসার বাইক 3 জনই আছিল আচ্ছা এখন 3 জনে আহত হয়েছে আর 2 জনের নাম কি কি ওই এটার নাম হয় না ইয়ার নাম বনি দিলীপ বগুড়া না অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাকচুয়ালি আমি আসিলাম না আমি পরে গেছি আর কি তো দেখছি যে এখানে অনেক ব্লিডিং টিডিং হয়েছে হ্যাঁ তো তারপরে ওই ইলেকট্রিক গাড়িটা দেখছি মানে এই সাইডে রাস্তার তো শুনছি যে মানে ডান দিকে যাইতেছে হ্যাঁ ইলেকট্রিক গাড়িটা শুনছি যে মানে এদিকে রোড ক্রস করতে ঢুকতেছে হ্যাঁ এডি শুনছি ফাইকলার দিকের থেকে আগে আচ্ছা। তো সম্ভবত ফাইকলার দিকে যাইতে যায় রোডটা যে ক্রস করে তখনই মনে হয় এটার মুখোমুখি লাগছে বা সাইডে লাগছে সাইডে লাগছে হ্যাঁ মানে মানে রাস্তাতে অনেক ব্লিডিং হয়েছে আর কি এরা বোধহয় তার দ্রুত গতিতে আসলে স্পিড কন্ট্রোল করতে পারবে মনে হয় কিন্তু আমি তো আসিলাম না তখন মানে ইলেকট্রিক গাড়ি না? হ্যাঁ ইলেকট্রিক গাড়ি